सो हाय गाइज, आज हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं, मीन्स कुछ बोलने वाले हैं, कुछ दिखाने नहीं वाले हैं। हम आज आप लोगों को कुछ बोलने वाले हैं। सो यही बोलना चाहते हैं कि एक इंग्लिश का और एक बंगाली फॉर्म का बात करना। सो नाउ आई एम टेलिंग यू व्हाट आई विल टेल। তুমি কি করছো? In English we have to tell what you are doing. তুমি কি খেতে চাও? In English we have to tell what you want to eat. কি হয়েছে আমাদের কি ইংলিশে, so we have to tell in English that what happened. তো এইগুলোই কিছু কিছু ওয়ার্ড আমাদের বাচ্চাদের মনে থাকতে হবে। সো এটা হচ্ছে মেন। নাও আমি গুজরাটিতে আমি বলবো হচ্ছে মিন্স হ্যালো কাকে বলে, বাই কাকে বলে, এটা হ্যালো হ্যালো কেম છો મિત્રો, বাই আবজো মিত্র, এইগুলো বলতে হয়। তা আমরা আজকে ভিডিওটাকে এন্ড করবো এত অব্দি।